Praise the Lord. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Adlaw kini nga gibuhat sa Dios alang kanato sa matag usa kanato og angay kita nga magakalipay, angay kita nga managmaya. Ang rason nga nganong magkalipay kita tungod kay unas tanan ang atong mga pangalan na sulat sa libro sa basahon sa kinabuhi. Matud pa sa Biblia, miingon si Jesus, sa mga tinun-an ayaw kamo pagkalipay tungod kay ang mga gahom sa kaaway o sa yawa miyukbo kaninyo. Panagkalipay kamo kay ang inyong ngalan na sulat sa basahon sa libro sa kinabuhi. Mao kini ang atong dakong kalipay nga nasilyuhan ang atong makaluwasan maigsoon. Hallelujah. At any time of the day, mahimo nga mubalik na ang atong Ginoo. Ang tanan nga mga ilhanan sa iyang pagbalik, nahitabo na og manghitabo, mao nga niya na kita maigsoon sa pangpang, maigsoon sa katumanan sa tanan nga mga gitagna mahitungod sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Ug tungod kay mao man kini ang atong mahimayaong paglaom, hinungdan nga kita angay gayong malipay. Praise the Lord. Dili nato maigsoon tugutan nga malumos ang atong kaugalingon sa makagul-anan o kabalaka tungod sa panghitabo sa kalibutan karon ug sa atong palibot. Hinunoa atong ipalabaw ang kalipay sa Dios nga atong naangkon ang kaluwasang way bayad pinaagi kang Kristo Jesus dito sa cross. Ato sang kalipay nga ang Ginoo naglugway mga adlaw sa atong kinabuhi. Praise God. Doon na mga gipang-ihap sa mga nangamatay nining sakit sa COVID-19. Doon na gidugang gipang-ihap linibo matag adlaw maigsoon sa mga tao nga nakasinati o nagantos nining sakit, pandemya sa atong panahon. Apan kita niining kagabhion nakapahimulos sa maayong panglawas. Nakapahimulos ta sa kinabuhi, mao na nga angay gitang maglipay diha sa Ginoo. Praise the Lord. Sa kinabuhi, sa panalangin nga atong nadawat sa Ginoo. Dunay mga panalangin nga atong naangkon nga wala nato damha maigsoon nga nining panahon sa pandemya, panahon sa kalisdanan, ang sukwahi nga kahimtang nahitabo hinuon sa kinabuhi. Imbis nga malunod tas kalisod, magantos ta sa kalisod, ang nahitabo maigsoon hamugaway hinuon ang atong kinabuhi. Doon na hinooy kausaban nga nahitabo sa kinabuhi nato ug kini tungod kay ang Dios maigsoon nagatabang kanato. Hallelujah. Mao kini ang iyang paagi sa ato makinabuhi. Matud pa sa Biblia maigsoon, doon na siya'y paagi, plano alang kanato. O iyang plano maigsoon, dili kaparutan, dili kalaglagan, kundi ang iyang plano sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, mao maigsoon ang kauswagan, prosperity. Hallelujah. O dili lang prosperity, kundi ang maayong kaugmaon sa kinabuhi. Mao nga salamat sa Ginoo nga niining kapunon ni akita dinhi simbahan og nguban kanato sa ilang matagsa-tagsa ka panimalay. Hinaot ko nga kita matinud-anon gayud nga magatigom kanunay agig pagpakita sa Dios sa pagpasalamat sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Mao lamang kini ang ato maigsoong mahatag sa Dios kini pag-celebrate of the goodness of God. Ang ato bang i-celebrar ang iyang kaayo, ato bang hatagan og pagtagad ang kaayo nga gibuhat sa Dios sa atong makinabuhi. Mao ni gisulti maigsoon ni Haring David, "Bless the Lord, my soul. Forget not all His goodness, His benefits. He forgives your iniquity. He heals your diseases. He crowns you
with loving kindness, tender mercies. Hallelujah. Renewed your strength like the eagles. Mao ni ang giingon maigsuon sa Biblia nga ang atong mahimo agig sukli sa mga kaayo sa Dios mao lamang gayud ang pagsimbag pagday kaniya. Mao na nga dili ginato kalimtan sa atong panimalay, daghang kaaytang oras maigsuon nga usahay atong gisayangan lamang, wa nato maigsuon ipahiluna sa maayong butang sa kinabuhi, paniining maigsuong mga orasa sa Miyerkules, sa Domingo, atong isilibrar ang kaayo sa Dios. Ato maigsuong hatagan siya sa tanang pasidungog ug paghimaya. Praise God. Karon atong tibawason maigsuon katong atong pagtuon nga milabayng Domingo mahitungod maigsuon sa atong pagtulunan. Ni atong gitun-an maigsuon nga kita ingon nga makatawhan sa Dios kinahanglan makinabuhi sa pagtuo. The just shall live by faith. Ug ang kaaway maigsuon tugbang sa pagkinabuhing pagtuo mao ang pagkinabuhi maigsuon sa pagbati, feelings. So mao ni ang sukwahi, mao ni maigsuon ang contrast of way of living sa tao maigsuon. Ang taong karnal, ang taong kalibutanon, magkinabuhi siya sumala sa iyang pagbati. Mao na usahay, mahigugma ta tungod sa pagbati, mutagad ta tungod sa pagbati. Ang tanan nato maigsuon sa kinabuhi atong gibase sa atong pagbati, sa atong feelings. Ingon pa din maigsuon nga dunay 5 ka mga senses sa tao, 5 main primary senses sa tao maigsuon. Nga ang tao nabuhi pinaagi nining 5 ka senses. Ang iyahang 5 ka senses mao maigsuoy nagdikta kaniya. Mao na nga kung bation ka bigsug kagutom sa imong tiyan tungod kay gibati nimo na sa imong feeling. Alright. Nakita nimo, natilawan nimo, nasimhot nimo, nadunggan nimo, nahikap nimo, mao na nga ikaw maghimo og desisyon aron mo action sa kinabuhi according to your 5 senses. Mao na maigsuon ang sukdanan sa pagkinabuhi sa tao sa kalibutan. Pero sa Biblia, ingon sa Biblia maigsuon, kita mga Kristohanon na tao tapag-usab. Na tao tapag-usab nga dili na ta mabuhi sumala maigsuon sa kinaiya sa kalibutan. Doon na tayo lain maigsuon nga sukdanan sa atong pagkinabuhi ug kana mao ang pagtuo. The just shall live by faith. Pinaagi sa pagtuo. Ang tao, ang Kristohanon mabuhi pinaagi sa pagtuo. So ato maigsuong tan-awon kini ang sinugdanan gayon, lintunganay. Kana bang ang pinaka ground maigsuon ni ining giingon sa Biblia, the just shall live by faith. Sa diha nga gihimo sa Dios ang tao maigsuon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26, ingon sa Biblia maigsuon, God said, ang Dios nisulti, let us make man in our image. Buhaton nato ang tao sumala sa atong panagway, sumala sa atong dagway, ingon sa Biblia. Unsa man maigsuon ang dagway sa Dios? Ang dagway sa Dios maigsuon is celestial. Celestial meaning heavenly, dili earthly. Ang tao gikan siya sa abog. Dili abog, lapok. Gikan sa lapok ang tao maigsuon. Ang Dios langit nun. Ang tao maigsuon kalibutan, tanon siya, gikan sa yuta. So, dili pwede nga imo maigsong isukod ang tao nga sama siya sa Dios. Tungod kay ang tao yutanon. Ingon sa Biblia, let us make man in our own image, in our own likeness. Ang Diyos maigsuon celestial or heavenly being. Ang iyang image maigsuon, ang iyang kahimtang is supernal or supernatural being maigsuon. Supernal being siya.
So kung pag-ingon sa Ginoo maigsoon, himuo nato ang tao sumala sa atong dagway, ang dagway sa tao yutan-on. Ang dagway sa tao lapok, kay gikan ang tao sa lapok. Pero pag ingon sa Dios maigsoon sama sa atong dagway, nausab ang kahimtang sa tao maigsoon. Gikan sa lapok, ang tao na himo maigsoon na heavenly being like God. Sama sa Dios. Alright. Bisan unsaon na og repute, bisan unsaon maigsoon og lubag ng kamatuoran o kana nga doktrina maigsoon, dili nimo na ma-argue, dili nimo na maigsoon malubag nga kamatuoran sa Biblia. Kay mismo ang Dios mo'y nagsulti, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. O kung gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang dagway, nagpasabot nga ang tao maigsoon dili ordinaryo. Dili kalapukon. Dili kayo tan-on maigsoon, kung dili ikaw langit nun, celestial, heavenly, supernal being. Ikaw. Kay gibuhat ka sa Dios ni ana nga paagi. Pero kay ang tao maigsoon mo-insist man gyud nga tao ra siya, lapok ra siya, tawhanon, kalibutanon ra siya, sumaunay nahitabo sa tao maigsoon. Ang tao wala maka-enjoy sa intention sa Dios sa paghimo kaniya. Ang tao wala maka-enjoy sa purpose sa Dios alang kaniya. Kaya wa niya masabti kining gamayng bersikulo sa 1:26. Nagiingon sa Biblia, ang Diyos mismo nagsulti, himuon nato ang tao sumala sa atong dagway. Sa laing translation sa Bible, to be like us. Let us make man to be like us. Na tao man ka, di man ka iro, di man ka baboy. Tao ka, sa ato pa, gihimo ka sama sa Dios. To be like God. To be like us, God said. So kanus amanin nahitabo may ito. Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed man of the dust of the ground. Asagikan ang tao, dust of the ground. Naaba maigsuoy garbos tao? Wala. Naabay ipasigarbo sa tao? Wala. Kaya nga naman, may panang gold dust kay mahal pa. Maayo pa namin isang diamond dust kay mahal pa. Pero unsa ka, ingon sa Biblia, dust of the ground. Sa ato pa, abog lang ka siyuta. Wa kay bili. At to ka maigsuon sa kanang sanlahan maigsuon og mga gold. Imong iprinda ng yuta, kinsa may budawat og dust of the ground. Pero magprinda kag bulawan, madawat. Kaya nga naman, doon ay bili. So, wag kay bili. Sa tinuod gyud sa sinugdan, wag kay bili. Kaya nga naman, ang imong kahintang, you are just but a dust of the ground. Amen. Nga uban, manghambog kay may laki, manghambog kay adunahan, na ay titulos kinabuhi, unsa, pero sumasuma, magson, balik manggihapon ka sa dust of the ground. Tapos sementeryo, pag-ukab sa imong lubnganan, sa imong lungod, 10 years, 5 years after sa imong kamatayon, abog ramang gihapon ka. Kaya nga naman, you are just but a dust of the ground. Mao na ang tao, dust of the ground. Gikan siya sa dust of the ground. But the Lord God, ingon sa Biblia, formed man of the dust of the ground, sa ato pa, wa siya kinabuhi, simply dust, like a worm, and no man, ingon si David, way kapuslanan, way ikapasigarbo, way hinungdan, kay unsa man, uod ra siya, and no man, ingon sa Bible, panbisan pa sa iyang kahimtang, dust of the ground, ingon na Bible, God
breathed into his nostrils the breath of life. Diha na ang dakong doon ay transition nga nahitabo sa tao maigsoon from the dust of the ground when God breathed the breath of life into man's nostril. Ingon ang Bible, man who is dust of the ground became a living soul. Na dito na nausab na ang tao gikan sa iyang pagkaabog sa yuta, nahimo na siya maigsuon nga kalag nga dunay kinabuhi. So nabuhi maigsuon ang dust of the ground. Doon na kinabuhi maigsuon. Diin gikan ang kinabuhi maigsuon niadtong dust of the ground from the breath of God. Gikan sa gininhawa sa Dios. Akong gisulti last Sunday, was it an air or an oxygen? Unsa man tong breath of life nga ginhawa sa Dios? Was it a wind that brings life to the dust of the ground? Dili maigsoon. Kung breath of life nga gihuyop sa Dios maigsoon, ato tong gitawag maigsoon og speaking spirit power of God. So dunay giginhawa sa Dios maigsoon what God gave to man when He breathed the breath of life into his nostril is His Word. Yahang pulong maigsoon, ang Word. Hallelujah. Kadtong purpose maigsoon, ang tuyo sa Word nga gihuyop sa Dios sa ilong maigsoon sa tao. The purpose and the intention maigsoon of the given words are duha. First, to communicate. Gihatagan ang tao og word maigsoon para ang tao maka-communicate sa Dios, makasulti ngadto sa Dios. Mo ningon sa Bible maigsoon, kung kita na tao na pag-usab, gihatagan tag espiritu maigsoon sa Dios sa atong kasing-kasing, espiritu ni Jesus. Ug unya ang atong kalag magtuaw to communicate, to have a union with God or communion with God. Makigsulti na ang tao maigsoon sa Dios by the time na siya ma-born again. Kaya nga naman, ang breath of life maigsoon iyang nahanggap. Ngunang ang tao nga wa pa makadawat sa gikas na sige lang nagtamay sa Dios, sige lang na maigsuog sultig daotan. Iya pa maigsuon tingalig tamayon ang Dios. Numdum ko kausa dunay dako sa atong nasod nag-ingon maigsuon stupid God. Makasulti kani ana kay wa man maigsoy breath of life sa kasing-kasing sa tao. O dili makasulti ang kalag sa tao, dili maka-communicate ang kalag sa tao kay wala siya'y breath of life. Unsa lang siya. Ang kahintang anang tawhana maigsoon is just but, ingon sa Biblia maigsoon, dust of the ground. Yuta rasya. Yuta rasya. Wa siya maginhawae maigsuon sa ginhawa sa kinabuhi. Wa siya makadawat maigsuon sa speaking spirit sa Dios sa suod niya. Kunang doon ay mga tao, sulti ka, wa gid Dios, sulti. Makasulti mag Dios, pamalikas. Pamalikas. Ganun man. Di siya makasulti, kay wa siya makabaton maigsuon sa speaking spirit of God. Wa siya maginhawae maigsoon. Nabuhi lang siya pero wa siya maginhawae maigsoon sa ginhawa sa Dios. Paniining kagabion Kristohanon, kita nakadawat maigsoon sa gininhawa sa Dios. Kita nakadawat sa speaking Spirit of God. Hallelujah. Mao kini hinungdan nganong niata sa simbahan. Mao ning hinungdan nganong magtigom ta matag Domingo, matag Miyerkules, matag adlaw sa atong pagsimba. Makadaig ta sa Dios kay nganuman kita nakahanggam maigsoon
niining speaking Spirit of God to communicate God. Atong palagpakan ang Ginoo. Hallelujah. So makahimo na ta sa pag-communicate sa Dios. Di na mapugnan, bisan pa maigsuon kung muli gina. Doon na tayo mga lockdowns, doon na tayo mga restrictions. Wa man nato na supaka, pero wa gihapon mapugnan ang ato maigsuon pag-communicate sa Dios. Kaya doon naman maigsuoy speaking spirit sa sud sa tao maigsuon. Ingon sa Bible, when God breathed into his nostril the breath of life, the man became a living soul. And that living soul means a man became a speaking spirit like God. Man became a speaking spirit like God. Di lang ta mahibalo. Ang uban nato misulwa kasayod, wa makatugkan niini. Nga wa nato ma-enjoy, wa nato magamit maigsul kini para sa atong kaugalingon, para sa atong relasyon sa Dios, para sa atong relasyon sa atong isikatao, sa atong pamilya. Kaya kung nahibaw pa lang ka kung kinsa ka karon maigsuon og gabi, kung nahibaw pa ka sa imong kahimtang, kung nahibaw ka maigsuon sa imong bili, kung nahibaw ka maigsuon sa paghimo sa Dios, sa purpose o sa intention sa Dios kanimo, dunay dakong butang mahitabo sa imong kinabuhi. Because you are like God. Ay mong katingala, basi mo kayo mong lain na po rin doktrina. Doktrina ko nga Diyos na mo. Dili mo Diyos, sama lag Diyos. Amen. Nabisang pag-amin, maghadlog gani mo. Amen. Sama tag Diyos. Ang Biblia nag-ingon maigsoon, we are like God. Let us make man in our own likeness. Yung mahadlok mo amin. Mahadlok mo maigsoon, mahimo mo sama sa Diyos. Ako kalipay na kung mahimo ko sama sa Diyos. Dili ko Diyos. Usaray Diyos nga absolute maigsoon. Usaray Diyos nga gamahanan. Pero kung moingon sama sa Diyos, parihag Diyos. Kana nindot na. Ingon sa Biblia, let us make man in our own likeness. Likeness. Isayon nako na sama sa Dios. Himuon nato ang tao sama sa Dios. Mutanang mutuo ba mo na? Mura ba mo Diyos? Baduha. Sabot niya ito, doktrina sa Biblia. Na gisuwat sa Biblia, di paghihapon nato tuhon. Magalang-alang pata. Kung sa pa'y gusto nato, may suon nga. Alright. God gave man His word. And the purpose of that word given to man was to communicate. Communion. Ang ikaduha may isang purpose is creation. Alright? So tungod kay ang Diyos may isang naghatag og hangin, naghatag may isang og breath of life sa tao may isang gusto siya makikommunicate sa tao. Mao nang kada buntag moadto siya may isang sa garden sa Eden. Excited siya. Si Adan may isang, si Eva, kanunay sila mag-fellowship, mag-istoryahanay sila. Kay mauna ang gusto niya, communion, communicate maigsoon sa tao. Hangtod karon mao gihapon na ang gusto sa Dios makig-communicate sa tao. Mao na rason gihatagan kag breath of life para makig-communicate siya sa imo. Ikaw lang kay magtago-tago lang. Tago ka. Ikaw lang kay wa kay panahon, busy ka. Pero kung Dios lang agdon, gusto siya kanunay makigsulti kanimo. Gusto siya kanunay dunay panahon sa imo. Ikaw kay wa magay panahon na magamaglingko ng imuhang kompyuteran. Wa magay panahon kay busy man ka sa imong negosyo. Busy man ka sa imong trabaho. So magpaabot ang Ginoo kanusa magamit nimo ang iyang gihatag na breath of life sa imo para nga maka-communicate siya sa tao. Tao way panahon sa Dios. Mo nang gikasub-an sa
doon ay kasubo sa kasing-kasing sa Dios karong panahon na. Mga tao ay panahon sa iya. Sayang tong breath of life nga iyang gihuyop sa ilong sa tao maigsoon for communication. Ikaduha, ang iyang rason maigsoon for creation. Para nga ang tao maigsoon, doon na siya'y speaking spirit power like God. Pagtanaw sa Dios sa kalibutan, nga ngit-ngit ang kalibutan, unsay gisulti sa Dios. Iyang gigamit maigsoon ang iyang what? Speaking spirit power. Nag-ingon siya, in the midst of darkness, God said, let there be light. Wa siya kaangay nga ngit-ngit ang kalibutan. Ingon siya, dunay kahayag. Unsay nahitabo, higawas ang kahayag. Sa imong balay, ihatagang kagahom sa Dios maigsoon og speaking spirit power. Parihas ka sa Dios. In God's likeness. Pagtanaw nimo sa imong balay nga murag ngit-ngit ang kinabuhi, kalibog, maigsoy kalinaw, sulti ra gud maigsoon. Pagsulti ka kalinaw o kaangayan, pagsultig panalangin sa taliwala sa imong panimalay, sa imong panimalay. Kung ngit-ngit ang imong panimalay, ingna ang imong panimalay, dunay kahayag, mugawas ang kahayag sa imong panimalay. Kanunay lang ba sakiton, imong mga anak, sakiton kanunay, ang membros panimalay. Ingna nga dunay kaayuhan ining panimalaya. Mila mo magsuwa og asin. Taas na ka imong yuri kay sige ka kaog asin, hiwi ng imong kamot. Ingna, dunay panalangin, ining talad kananan. Sultihi ang imong lamisa, sultihi ang imong bugasan, sultihi imong pitaka, sultihi ang kangit-ngit. Dunay kausabang mahitabo, maigsuon sa tanan nga imong sultihan, kay ang Diyos naghatag kanimo sa speaking spirit power of God. Atong palagpakan ang Ginoo. May mawa na to. Amen? Dahil ingong bitaw ko ninyo, sulting, na mo yung mga anak, wala. I-deklarar, mag-decree ka, maghimo kag decree. Sulti, kaya ako, ikaw, mahimo kang doktor, ikaw, mahimo kang abogado, ikaw, mahimo kang presidente sa Pilipinas. Wa man ay kapital. Istorya lang good. Deklarar lang. Ihatagad ta sa Diyos. Inigsulti sa Diyos. Pagsulti sa Diyos, maigsoon, let there be light. There was light. Hingabot ang kahayag tungod maigsoon sa iyang speaking spirit power. O kanang speaking spirit power maigsoon, mao nang gibulhot sa Dios. Mao nang gihuyop sa Dios sa imo maigsoong ilong. O sulod na sa ilaw maigsoon sa imong being. Let there be light. Let there be life. Let there be healing. Let there be blessing. Let there be salvation. Kung ikaw anak sa Diyos, born again, ini kapunon, you must think like God, like your Father. You must talk like your Father. You must believe like your Father. You must be holy like your Father. You must be everything like your Father. Nanglan ingon anak ta maigsoon. Praise the Lord. Ang problema maigsoon nga nung wa ta makaabot anak nga kahimtang, nga nung wa ta maka-enjoy anak nga maigsoon nga sukdanan sa atong kinabuhi, nga nung wa gid ta makasabot maigsoon because of carnality. Tungod sa atong pagkatawhanon. Tungod sa atong pagkakalibutannon maigsoon. Nagkinabuhi ta ilalom sa influensya maigsoon of our human ability, 5 senses. We base maigsoon on our earthly reality. So ang gibasihan nato sa kinabuhi, kinirang ato maigsoon kahintang sa kalibutan. Kung gani ka maigsoon grado, di ka makahuna-huna nga mo angat ka sa kinabuhi. Gawas kung makadaog kag loto. Daog ka 25, 25 million. Pero kung magtrabaho lang ka, unya wa kay profesyon, kay ingong ka, gakutob lang ko din mamatay ko kong kabus. Kaya wa na ka maigsuoy pagtuo
imong gihuna-huna maigsoon nga magkinabuhi lang ka, sumala sa sukdanan sa realidad sa kinabuhi, sa tawhanong kamatuuran and reality of life. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, as unto babes in Christ. I feed you with milk, not with meat. All right. For you were not, ye not able to bear it. Nay, not even now are you able to bear. Chapter 8, verse 5 and 8. All right. Ingon pa ni Pablo maigsoon sa Corinthians, bata pa mo, gatas ra inyo. Ang simbahan, bata pa. Nato maigsoon kahintang pagtuo sa Dios, bata pa. Kuto bratas gatas. Di ta maigsoon makaabot di anang pagkaong espirituhanon nga pagkaon maigsoon sa mga hamtong meat. Hallelujah. Kung meat maigsoon dunay dagko nga mga makuha nato nga nutrients maigsoon. Makuha nato maigsoon nga source sa atong kusog, kalig-on sa lawas maigsoon. Bata pakanon ni mog meat maigsoon, magbugit-bugit, tae-tae. Pero kung hamtong pakanon ni mog meat maigsoon, mubaskog ang iyang lawas. Paimno ni mog gatas at tiguang maigsoon, magtae-tae. Muna nga ang simbahan, kanunay lang magtae-tae. Kaya kanunay gi-feed maigsoon, gatas. Kanunay gi-feed maigsoon, mga pagkaon sa batang gagmay. Kanunay lang ta maigsoon gibalik-balik sa ato maigsoon pagtulunan sa mga binata nga pagtulunan. Apan iabot ng panahon maigsoon nga di ta magpabiling bata kung dili magtinguha ta sa atong kalanon sa hamtong nga pagkaon nga mao ang mga karne sa pulong sa Dios. Amen. Aron kita maigsoon makapahimulos, aron kita maka-enjoy maigsoon sa katas, sa produkto maigsoon gikan sa pagkaon nato sa pulong sa Ginoo. Mo nang mga Kristohanon gamay lang bikil, backslide. Kristohanon gamay lang maigsoon problema, di na nimo makita sa Ginoo. Mga rason nga dili maigsoon usahay makatarunganon nga ikaw dili magpadayon sa pagalagad sa Dios. Hinumdum ko ngano ang mga karaang Kristohanon maigsoon mga karne sa pulong sa Dios. Bisan pagbaba sa kamatayon maigsoon ilang gisungsong sa pag-alagad tungod kay nagkaon sila maigsoon o mga karne sa pulong sa Ginoo. Ilan ang nahanggab maigsoon the breath of life. Ilan ang naangkon maigsoon katong spirit speaking power sa Dios. Makasulti na sila maigsoon. Nakaabot na sila sa sukdanan sa kahamtong sa ilang kinabuhi. Labi na karon sa atong kahintang maigsoon. Kinahanglan tang magtubo, kinahanglan tang maghamtong sa atong espirituhanong kinabuhi. Di ta kanunay magpabiling bata, kanunay yugyugon, kanunay maigsoon tang ipampers, kanunay ta maigsoong hungitan, kay di pa ta mantigo maigsoon ng hungit sa atong kaugalingon. Di ta mantigo mulakaw sa atong kaugalingon. Di ta mantigo maigsoon nga magkinabuhi sa atong kaugalingon. Kinahanglan maghamtong kita bisan pa nining katapusang mga adlaw. Romans 8:5-8. For they that are after the flesh mind the things of the flesh. Katong mga tao, Kristohanon, alright, Christians, paminaw, kung ang inyong giapas sa kinabuhi, iya lamang sa kalibutan, iya lamang sa lawas, iya lamang sa unod, ingon sa Biblia, you mind the things of the flesh. Maura na naa sa imong hunahuna. Kung gabso ng imong utok, way laing makita, mga butang ra sa unod, mga butang ra maigsoon, niining kinabuhi sa kalibutan. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Pero kadtong mga tao maigsoon, kadsang mga hunahunag kasing-kasing naa sa butang sa Espiritu. Ingon sa Biblia, sila maigsoon magtinguha sa mga butang sa Espiritu. Ang Bible nag-ingon sa sukwahi nga kahimtang, for the mind of the flesh is death. Kadto magsigig hunahuna maigsoon sa unod, magsigig hunahuna sa kalibutan, magsigig hunahuna maigsoon sa mga butang ni ining kalibutan. Ingon sa Biblia,
Kini siya kamatayon. Flesh, the mind of the flesh is death. Ang lintungan ay ini, ang samputanan ining tanan, kamatayon ra maigsoon. But the mind of the spirit is life and peace. Apan ang tao maigsoon, ang hunahuna niya naa sa espiritu, siya dunay kinabuhi, siya dunay kalinaw. So pili lang mo. Si mo hunahuna maigsoon sa mga butang sa kalibutan, sa putanan ninyo kamatayon. Di pa mo mamatay, namatay na mo tungod sa kabalaka. Nauna na mo kamatay tungod sa inyo may sugkahadlok. Alright, doon ay mga Kristohanon nga sa panahon nato karon grabe ng kahadlok. Doon ay usa nga ato na balitaan maigsoon nga tungod sa iyang kahadlok, naghikog na lang siya. Giuna na niya maigsoon. Wa na siya magpaabot, mag-COVID pa. Nagpakamatay na lang. Daghang mga tao maigsoon nga di na magpaabot sa panahon sa iyang kamatayon. Ang kahadlok maigsoon may overtake sa iyang kamatayon. Why? Because the mind of the flesh is death. The mind of the flesh is death. But the mind of the spirit is life and peace. Doon ay kinabuhi, doon ay kalinaw. Because the mind of the flesh is enmity against God. Kaaway batok sa Diyos maigsoon, ang hunahuna may tungod sa unod. For it is not subject to the law of God, neither indeed can it be, and they that are in the flesh, can never please God. Imong hunahuna kung naa sa unod maigsoon, dili ka makapalipay sa Dios. All right. Sabi ninyo, ang Diyos maigsoon does nothing apart from faith. 1 Corinthians 15:50. Now this I say unto you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Hallelujah. So, you can never inherit the things of the heavenlies, the things of God with your five senses. Dili, maigsoon. Dili ka himulos. Dili ka maka-inherit maigsoon sa mga butang sa Dios. Di mo maigsoon madawat ang inheritance maigsoon sa Dios by your five senses. Apan imo lang maigsoong ma-inherit ang mga butang sa Espiritu by faith. Amen. By faith. Balik ko na to, Mark 11:24. Therefore I say unto you, all things, inyo all things, tanang butang, whatsoever, greatest opportunity maigsoon sa tao, whatsoever you pray, you ask, you desire, believe that you receive them, and you shall have them. Mao ni maigsoon ang design sa Dios para nato. Nga ato maigsoon tuuhan ang tanang butang o makita nato maigsoon ang tanan natong gipangayo gihangyo sa Dios atong madawat. Paminaw maigsoon ang atong Dios sa mga imposible. Amen. Gihatagan kita niya maigsoon sa spirit speaking power para maka-design maigsoon og mga butang imposible sa atong kinabuhi. Abi ninyo, paminaw, doon na kay potential na makahimog imposibleng butang sa imong kinabuhi. Wa ni mag-agad maigsoon daghang bersikulo. Wa ni mag-agad kung ikaw pastor o unsa ka, dili iksapayan. Dili ni nagdepende. Bisan ikaw yano lang na Kristohanon. Bisan ikaw batanon lang karong hapon. Paminaw, pwede ka makahimog mga butang imposible gamito nimo kanang hangin katong breath of life nga gihuyop sa Dios sa imong espiritu. Amen. Makahimo ka maigsoon, makahimo ka. Tungod kay kini gidesign sa Dios alang kanimo. 2 Kings chapter 6 verse 8 to 10. Sa last maigsoon mga verses nato. Now the king of Syria. Kining king of Syria maigsoon si Satanas. Sa spiritual maigsoon nga interpretation, si Satanas di. King of Syria. Basta king of Syria sa Bible sa Old Testament, si Satanas lang yawa na.
Now the king of Syria was warring against Israel. Kung Israel gani sa Old Testament, wala in mention that refers to the church, the people of God. Kamuna, mga Kristohanon. Alright. So, kinsay kaaway, kanunay nakig-away maigsuon sa mga anak sa Dios? Yawa. Amen. Kanunay naggubat, nakigubat maigsuon. King of Syria, Satan, was warring against Israel, the people of God. He took counsel with his servants, saying, in such and such a place shall be my camp. And the man of God, kinsa ni maigsuon? Elisha. So doon na maigsuon ay propeta. Kada sa Old Testament, kada gingharian maigsuon doon ay iyang propeta. Alright, ang Israel doon na sila prophets. By this time, ang prophet sa Israel maigsuon mao si Elisha. So si Elisha maigsuon, nakadungog siya o mga butang sa Dios. Doon na siya direct information gikan sa Dios maigsuon. O ang iyang information gikan sa Dios, iyang itaho, iyang isulti ngadto sa hari. Pagprotektar sa hari o pagprotektar maigsuon sa gingharian sa Israel. So mao nang doon na maigsuoy prophet. Ang king dili siya mo'y absolute. Ang king dili mo'y hari-hari. Dili siya mo'y labaw maigsuon sa gingharian. No. Dunay propeta nga kinahanglan iyang saluduhan. Kay wa siya'y connection. Ang hari maigsuon, wa siya'y direct contact sa Dios. Ang hari maigsuon, kinahanglan magpaabot siya sa prophet. Kay ang Dios makigsulti sa propeta, ang propeta mo sulti ngadto sa hari sa katuyuan sa Dios maigsuon alang sa gingharian. Sabta nato ni maigsuon. Same true karon maigsuon. Dili ta absolute, dili kamo mo'y pinakahawod maigsuon. Ingon sa Bible, I will give you a pastor after your own heart, after my own heart, pastor that will feed you with knowledge, pastor that will feed you. Hatagan mo og kahibalo, hatagan mo og giya, hatagan mo og pagsabot. Kaya nga naman, ang inyong kinabuhi, although doon na mo'y direct contact, pan ang Diyos nagbutang og pastor sa inyo, pag-direct sa inyong kinabuhi. Okay. So mauni, si Elisha was a man of God in Israel at that time. Siya mo'y pastor maigsoon sa Israel at that time. Sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not in such a place, for thither the Syrians are coming down. And the king of Israel said to the place which the man of God had told him and warned him of, and he saved himself there not once nor twice. But sa kadaghan. Kada sulti sa prophet, si Elisha, mingon siya, hari, ayaw adto dito dapit, kay doonay nag-atang nimo, doonay maambos nimo dito. Ayaw dito, kay doonay mo ambos, doonay na nag-atang nimo. Ang hari, maminaw siya maigsuon sa prophet. Mao nang dili na siya moadto dito, anhi siya moagi dinhi. Tinuod man, nabalitaan sa hari, nga doonay mo ambos niya dito dapita maigsuon. Mao gihapon, dili lang kausa, dili lang kaduha, dili lang katulo. Sa matag panahon nga mulakaw ang hari maigsuon, maminaw siya sa giya sa propeta. Amen. Minaw mo giya sa pastor. Di kayo mo maminaw giya, maigsuon maambos mo siya wa. Ambos mo sa panoy. Kung maminaw mo maigsuon, doon ay giya. Ngayon nga naman, ang Diyos maigsuon naghatag og understanding. Ang Diyos naghatag maigsuon og pulong sa iyaha maigsuon mga pastor, sa iyaha maigsuon propeta, aron maluwas ang mga hari o ang mga katauhan sa Diyos. 2 Kings chapter 6 verse 14 to verse 17. Therefore sent he thither horses. Suko na kaayo maigsuon ang hari sa Syria. Kano di man gid ni nato madakpan ning hari sa Israel? Ingon tong iya bata-bata, sir, doon na maguna siya propeta. Doon na maguna siya pastor. Unya kanaya propeta, mo na mo sulti nga, hari, ayaw kaagi dinhi. Muna di gidato madakpan, di gidato mambus. Suko ang hari maigsuon sa Syria. Nagpadala siya maigsuon og mga karwahe. Nagpadala siya sundalo aron iya maigsuong captive at iyang dakpon maigsuon
Si Elisha ang propeta sa Dios. Tanawan siya nitabo. Therefore, sent he thither horses, chariots, great host. Alright? Unsa daw? Mga kabayo, nangabayo, nga masundalo, chariots, doon na yung mga nagsakay, maiksong karwahi, and great host. Dako nga panod sa sundalo. Pilay dakpon maikson. Usa lang, ang pastor lang. Kinahanglan pa gatos ka tao, magdakop lang pastor. Kaya nga naman, kaya kining hari maikson, nasayod siya sa gahom maikson sa alagad sa Dios. Amen. Nasayod siya napulo, lay padaham maikson, delikado. Nasayod siya maikson sa gahom sa Dios, sa kinabuhi maikson sa alagad sa Dios. Munang gipadalha great host of army. They came by night, compassed the city about, when the servant of the man of God was risen early in the morning. Alright. Nagkabuntag maikson, nagkapi-kapi si Elisha. Gawa sa iya maikson garden, niya kapi-kapi siya. Hinggawas po na iyang bata-bata, pagtanaw siyang bata-bata noon sa mga nagkatag man ang sundalos palibot maigsoon sa iyang kampo, sa ilang balay. Ingon ang bata-bata maigsoon ang servant ni Elisha, when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, he see. Alright? Nakita niya. Unsay nakita maigsoon sa servant ni Elijah, a host with horses, chariot, was round about the city. Unsay nahitabo, nakita niya. Sa unsa? Sa iyang mata. Unsa nga mga mata? Karnal nga mata. Tawhanon nga mata. Sa sir, tanawa sir, nakita nako sir. Grabe ka baga kayo nga mga sundalo. Grabe ka baga kayo nga bayo. Nga gusto na mo gubat batok ka nato. And the servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? How shall we do? Unsa may suon ang mood karon sa bata? Fear. Kalibog, anxiety, kahadlok, kabalaka, kahadlok, naanay fear. Alright. And Elisha answered, Fear not. Nahibaw may igsoon si Elisha. Nga tungod sa nakita maigsoon sa iyahang servant, gibati siya og kahadlok. So para dili magbati og kahadlok unsay buhaton maigsoon, butaan katong batan-on nga servant niya. Kuhaon ang iyang mata nga karnal, kuhaon ang iyang mata maigsoon nga tawhanon, kuhaon ang iyang mata maigsoon from the dust of the ground. Ilisag laing mata maigsoon ang mata sa pagtuo sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Morning natabo nato ngatong gipangtan-aw karon maigsoon gamit natong mata maigsoon of the dust from the ground. Gamit nato ang atong dalunggan maigsoon from the dust of the ground. Gamit nato ang atong utok sa pagsabot from the dust of the ground. Mao nang gigamit sa mga tao karon mga Kristohanon. Mao nang nangahadlok kita, nakuyawan kita. Kurob tas kahadlok maigsoon. Wa nato gamita maigsoon katong spirit speaking power sa Dios. So, ingon si Elisha, fear not, for they that are with us. Naabay nakita si Elisha maigsoon? Amen. Naabay siya nakita? Yes. They. T-H-E-Y. They. Nakita maigsoon ni Elisha. Ang they. Kinsa ning they maigsoon nga nakita ni Elisha. Kinsa maning nakita ni Elisha maigsoon that are more than they that are with them. Sundalo sa Diyos. Amen. Naay siya'y mata,
Pero wa niya gamita ang iyahang carnal eye sa pagtanaw maigsoon sa kahimtang sa kalibutan. Iyang gigamit ay ang spiritual eye. Ang iyang eye of faith. Ang iyahang maigsoong spirit speaking power. Iyang gigamit maigsoon. For they nakakita ang iyang bata-bata, katong batanon niya maigsong ulipon, nakakita sa sundalo, sa mga kaaway, nakakita maigsoon sa kamatayon, nakakita sa kakuyaw maigsoon. Apan si Elisha, nakakita sa tabang sa Dios. Nakita niya maigsoon ang kasundaluhan sa Dios. Mas daghan pa kay kanila, kay siya nagtanaw maigsoon uban sa pagtuo. And then Elisha prayed and said, O Lord, I pray unto you, open his eyes. Kinsa iyang giingnan, open his eyes? Ang iyang servant. Kaya ang iyang servant, maigsoon, wa makakita sa iyang nakita. Ablihi ang iyang mga mata, aron makakita siya sama sa ako nakita. And tonight, this is my plea and my prayer to you, church. Mayon ko, Lord, ablihe ang mga mata sa mga membro sa Assembly of God Fellowship aron makita nila ang ako nakita. Nakakita ko maigsoon og dagkong mga butang nga wa ninyo makita. Tingali ka mo maingon, oh, pastor, naanay kamatayon, pastor, naanay COVID, pastor, mga matay namin. Akong pag-ampo, Lord, ablihing ilang mga mata, aron ilang makita, nga gahom sa kayuhan, ang imong gahom sa panalipod, labaw pa sa bisan unsang balatian, nga mukamang sa among maganghaan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. That is my prayer to the church. And the Lord, listen, open the eyes of the young man, and he saw. And when God opens his eyes, he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Dili lang chariots maigsoon, apan ang chariot sa Dios are chariot or chariots of fire. Amen. Way makapildi, way makabuntog maigsoon. Sa diha nga niining gabi, gamito nato maigsoon. Kining gihatag sa Dios kanato nga pabor sa atong pagkinabuhi. Ingon ang Bible, let us make man in our own likeness, like God. Like God. Akong prayer karong gabi nga ang Diyos mag-abli sa inyong mga mata. That God will open your understanding, open your hearts tonight, aron madawat nato ang gahom maigsoon sa Dios. Ato maggamit ang gahom sa Dios nganhi sa sulod sa atong mga kinabuhi, and could see a mountain full of horses, full of chariots of fire. In Jesus' name. Amen. Pagpaka natong Ginoo maigsoon.